Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, every students of the third grade of Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, my beloved students. We have never met, but I think it's okay, since inshallah pada bulan Desember mudah-mudahan pandemi sudah segera turun dan ada kebijakan dari pimpinan pusat, kita bisa bertemu kembali di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. And students, in today's meeting, there will be something different to our previous topic. Kalau topik-topik sebelumnya, baru saja kemarin kita membahas tentang conjunction, kemudian sebelumnya kita membahas tentang satu jenis teks namanya teks naratif, and today, it will be different for you. Since we are going to talk about one of the expressions that we often use in our daily life. You can see on the slide that we are going to learn about the expressions of asking and giving opinion. Then my first question in this meeting is, what is asking and giving opinion? Could you answer my question? However, before you answer my question, I'll show you something here that become the learning goal of our learning today. Then these are our learning goals for today's meeting. Students are able to 1. Understand the expression of asking and giving opinion. And then number 2 is make a dialogue using the expressions of asking and giving opinion. So these two learning goals need to be achieved in this meeting. So I hope that you will understand what we are going to talk about today. Asking and giving opinion. Do you still remember what is my first question in the previous slide? Yes. What is actually asking and giving opinion? Have you already found the answer? What is actually asking and giving opinion? Well, in this meeting, I'd like to share you the topic of asking and giving opinion, starting from the definition of what is asking and what is giving opinion, and then after that I will show you the examples on how to implement the expressions of asking and giving opinion. And in this slide we are going to answer the question of what is asking and giving opinion. Well, students, asking and giving opinion is actually two different expression: asking opinion and giving opinion. These are the different expression. Asking opinion mean when you want to ask someone opinion. Jadi ketika kalian ingin meminta opinion, kalian pasti tahu kan artinya opinion itu apa? Opinion itu ya opini atau pendapat. Jadi asking opinion artinya adalah menanyakan pendapat. Ini sering sekali kita gunakan, sering sekali kita implementasikan, khususnya ketika kita sedang mengadakan sebuah pertemuan, rapat, atau diskusi. Seringkali kita menanyakan ke teman kita, saudara kita, atau bahkan keluarga kita, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu kan dalam bahasa Indonesia, and then how to make it in English? Bagaimana cara mengubah itu ke dalam bahasa Inggris? Karena dalam bahasa Inggris juga ada bagaimana cara bertanya atau menanyakan pendapat. And it is called asking opinion. And how about the giving opinion? Kalau asking opinion tadi meminta pendapat, and then giving opinion means you give your opinion. Jadi kalian di giving opinion maksudnya adalah memberikan opini atau memberikan pendapat. Sama,
Sering digunakan ketika kita sedang berada dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah perbincangan dan diskusi. Seringkali teman kita, rekan kita, atau keluarga kita menanyakan, gimana pendapatmu? Maka kamu tidak mau harus menjawab sesuai dengan pendapatmu. So you need to answer based on your opinion. And then how to implement it, and how to use English in terms of giving opinion. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana atau apa contoh-contoh dari ungkapan asking and giving opinion. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan ketika bertanya pendapat adalah contoh dalam informal. Menurutmu apa? Satu. Yang kedua, menurut pendapatmu gimana? Gitu. Nah, kalau dalam memberi pendapat seringkali kalau pendapatku sih, ini satu contoh informalnya. Yang kedua, kalau saya, nah seperti itu contoh kalau dalam bahasa Indonesia. And then what do you think of the English? Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? So, we are going to come to the next slide. Well, students, so this is the common expressions of asking and giving opinion. Saya ingatkan lagi bahwa asking opinion adalah menanyakan pendapat, and giving opinion memberikan pendapat. Adik-adik bisa lihat ada dua kolom, sebelah kiri ini asking opinion, sebelah kanan giving opinion. And then we are going to talk the left column, di kolom sebelah kiri. Yang pertama kita akan pelajari tentang asking opinion. Akan saya bold warna kuning ya, asking opinion. Di asking opinion, kalian bisa baca. Inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam bahasa Inggris ketika kalian menanyakan pendapat. When you want to ask someone's opinion. First thing that you can use is, what do you think? Kita ulang ya. What do you think? Ini artinya, menurutmu bagaimana? What do you think? Kalau ini biasanya digunakan setelah sebelumnya ada statement. Contohnya, Malioboro tuh ternyata bagus banget ya. Kemudian kalian akan menggunakan menanyakan pendapat. What do you think? Kalau menurutmu gimana? Nah, artinya what do you think ini digunakan kalau sebelumnya sudah ada statement, sudah ada kasus sebelumnya. Apa yang disampaikan temanmu, kemudian atau apa yang sudah kamu sampaikan, kemudian kamu menanyakan pendapat temanmu. Seperti itu contohnya, Malioboro ternyata bagus ya. What do you think? Nah, menanyakan pendapat. Kemudian yang kedua ada what do you think of? Nah, kalau ada diperhatikan di sini setelah what do you think of ada titik-titik yang artinya ketika adik-adik menggunakan ungkapan ini, adik-adik harus melanjutkan kalimatnya. Karena artinya adalah what do you think of? Apa pendapatmu tentang bla bla bla. Titik-titik ini saya ucapkan bla 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 ya. Artinya adik-adik bisa bebas membuat pernyataan. Contohnya kalau tadi Malioboro itu bagus lah. What do you think? Untuk yang nomor satu. Yang nomor dua bisa kita juga gunakan. What do you think of Malioboro? Nah, artinya di titik itu kita isi dengan Malioboro. Atau kita isi juga bisa dengan what do you think of Mualimin? Bisa. Artinya, ketika menggunakan what do you think of, silakan tambahkan pernyataan atau tambahkan kalimat yang menanyakan pendapat. Apa yang mau ditanyakan tentang pendapat itu? Yang ketiga, ada what's your opinion? What's your opinion? Ini juga menanyakan pendapat. Apa pendapatmu? What's your opinion? Apa pendapatmu? Nah, ini hampir sama penggunaannya dengan ekspresi yang pertama. Artinya sebelumnya harus sudah ada statement. Malioboro itu bagus loh. What's your opinion? Sama kayak tadi, Malioboro itu bagus loh. What do you think? Nah, seperti itu. Kemudian bawahnya what's your opinion on? Ini penggunaannya sama dengan ekspresinya kedua ini. Artinya harus ditambahi kalimat atau pernyataan di belakangnya. Apa yang ingin kalian tanyakan tentang pendapat dari temanmu itu, dari rekanmu itu, dari keluargamu itu. Kemudian yang kelima, could you please to tell me your opinion? Could you please to tell me your opinion? Nah, ini agak formal ya. Apakah bisa Anda ceritakan pendapat Anda?
Apakah bisa Anda jelaskan atau beritahu kami apa pendapatmu, apa pendapat Anda? Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, how do you feel about? How do you feel about? Ini juga menanyakan pendapat. Ini menanyakan bagaimana pendapatmu tentang something, tentang sesuatu. Dan yang terakhir, do you believe that? Do you believe that? Nah, kalau ada titik-titik di belakang, artinya adik bisa menambahkan dengan ya tadi tuh, apa yang ingin kalian tanyakan tentang pendapat dari rekan bicara Anda atau lawan bicara Anda. Do you believe that Malioboro is the beautiful place to visit? Misalnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ini ada giving opinion. Giving opinion artinya tadi apa? Memberikan pendapat. It is used when you want to give your opinion. Ada beberapa yang saya tulis di sini karena ini judulnya adalah common expression, satu ungkapan yang sering atau biasa digunakan, maka inilah yang sering digunakan. Yang pertama, ketika ada orang menanyakan misal, what do you think? Kalian bisa menjawab, I think, gitu ya. I think, nadanya begitu. I think, titik-titik. Seperti biasa, titik-titik ini digunakan untuk menyatakan pendapat atau memberikan pendapat. Kalau tadi contohnya kan yang pertama, Malioboro itu bagus loh. What do you think? Kalian bisa menjawab dengan I think Malioboro is beautiful city. Malioboro is a beautiful place to visit. Misal begitu. Kemudian yang kedua adalah personally, I think itu sama dengan yang pertama. Intinya secara pribadi saya kira menyatakan lebih lebih formal ya. Personally artinya ini pendapat betul-betul pendapat pribadi. Personally, I think Malioboro is the most beautiful place to visit. Misal seperti itu. Yang ketiga ada in my opinion. Kalau in my opinion ini sering dipakai ketika ada temanmu bertanya menggunakan what's your opinion atau what's your opinion on, seperti itu. Maka jawabannya sering menggunakan in my opinion Malioboro is the most beautiful place to visit. Misal begitu, sama. Kemudian ada as far as I know. Ini seharusnya ada titik-titik di sini. Mohon maaf ini kurang. Harusnya ada titik-titik seperti di atas karena kalian akan giving opinion. Karena kalian akan give opinion, memberikan pendapat. Maka bisa menggunakan as far as I know, bisa tambahkan dengan Malioboro is the true beautiful place to visit. Misal seperti itu. Mudah. Kemudian yang terakhir, common expressions of giving opinion itu I believe that, seperti itu. I believe that, dan ini sering digunakan kalau ada lawan bicara kalian menanyakan menggunakan yang ini nih, yang asking opinion yang bagian terakhir. Do you believe that Malioboro is the most beautiful place to visit? Nah, kemudian dijawab, I believe that, yeah, you are true, you're right. Malioboro is the most beautiful place to visit. Begitu. Menggunakan I believe that. So, these are the common expressions of asking opinion and giving opinion that maybe you will often use on your daily life. Jadi ini akan sering kalian gunakan nanti di kehidupan kalian sehari-hari, apalagi ketika kalian nanti memutuskan untuk kuliah di luar negeri, ketika berdiskusi dengan siswa-siswa atau mohon maaf dari mahasiswa dari seluruh negara. So it means that you need to use English. And then you need to master the expressions, and one of the expressions is asking and giving opinion. So these are very important for you to learn. Then we come to the example and the implementation of the expressions of asking and giving opinion in a dialogue. There is a dialogue between Azhar and Hilman, and then we will try to read the dialogue first. Azhar, Hilman, what do you think of Mualimin? Okay, so Azhar asking opinion, ya, karena menggunakan what do you think. Bagaimana pendapatmu tentang? Yang ditanyakan adalah tentang Mualimin. So Hilman, what do you think of Mualimin? And then Hilman answer,
Muallimin, I think there is no better school than Muallimin in Yogyakarta. Nah, kata yang bercetak merah itu adalah jawaban atau expressions of giving opinion. So asking for opinionnya ada pada dialognya Azhar atau percakapannya Azhar, pernyataannya Azhar yang what do you think of? Kemudian jawabannya giving opinionnya ini dijawab oleh Hilman, yaitu menggunakan I think. So kita ulangi, Azhar menyampaikan, Hilman, what do you think of Muallimin? Bagaimana pendapatmu tentang Muallimin? And then Hilman answered, Muallimin, I think there is no better school than Muallimin in Yogyakarta. So it is the simple implementation of asking and giving opinion in a dialogue. And then I hope that you understand the topic of asking and giving opinion even by reading this example. Dan kalau kalian pingin cepat paham dan lebih cepat lancar, silakan kalian berlatih dengan rekan kalian. Bisa menggunakan WA dengan tertulis, tidak harus dengan speaking dulu ya. You can do it by writing English with your friends di grup WA. Misalnya kalian punya grup WA dengan teman-teman, silakan gunakan. Misal kalian sedang membahas tentang satu game, say for example, Hilman, what do you think of PUBG? Misal seperti itu. Ada kata what do you think, and then you ask your friend to answer it in English. Kamu harus paksa teman kalian itu harus menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris, menggunakan expression of giving opinion. Kalian bisa coba itu untuk memperlancar dan mempermudah kalian memahami topic of asking and giving opinion. And then this is the finally that you need to do, practice. So please, you compose a simple dialogue by using the expression of asking and giving opinion. So students, here I ask you to write a simple dialogue yang di dalamnya ada expression of asking and giving opinion. Seperti contoh yang tadi sebelumnya sudah Ustaz Herian berikan ke kalian. Simple saja seperti itu. 2 percakapan is okay. 3 atau 4 percakapan, that will be good. Okay, so silakan buat simple dialogue by using the expression of asking and giving opinion. So thank you so much for your participation, for your attention, and for your appreciation. Ya, apresiasi di sini saya sampaikan kalau kalian menonton video ini sampai selesai, it means that you have a great willingness to master English. So thank you so much. And then hopefully you understand our topic today, the expression of asking and giving opinion. Just practice it with your family, with your friends, with your relatives, with your whoever and wherever. You can practice it on your WhatsApp group and everywhere you can practice. So you will be better and better in English. So thank you so much once more, and then let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.